A few moments later.
A few moments later.
Ini cah. Wah, coba seratnya dulu. Nggak fokus. Wow. Cobain. Oh, pakai tangan dah. Ih, belum pada mandi ya. Awas, makannya jangan di sini. Coba dulu. Wah, potongannya besar. Enak enggak, Pong? Rasa apa, Pong? Pisang. Rasa pisang. Rasanya pisang tapi enak banget. Kasih coklat mau enggak? Mau. Mama lelehin dulu.